tunataka jifunza juu ya neno yenye nasema hila ama bubaya ya shetani. Bubaya ya shetani. Tutaanzia kwa andiko, tutasoma fasi mbili. Andiko ya Injili ya Yohana sura 17 mstari wa 15 mpaka 16. Tutasimama kuheshimu neno la Mungu wetu. Injili ya Yohana sura 17, donc Jean 17 verset 15 au 16e verset. Naenda isoma mjina la Yesu Kristo. Amen. Inasema hivi: mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali walinde na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Tasoma fasi ya pili tena yenye nilisema. Fasi ya pili ni ndani ya Yohana, Injili ya Yohana sura 8. Injili ya Yohana 8 sura mstari wa 44. Jean 8 verset 44. Inasema hivi: ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamuna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Amina. Taenda kuikala. Niko nasema ubaya ya shetani. Unaiwa yake elke kie très dangereux wa mubaya sana ni shetani. Shetani njo hotere wa mabaya yote na wa babaya wote. Njo hotere wa babaya wote, njo hotere wa mabaya yote. Alafu na njo hotere wa bongo. Nimesema hii nafasi tunaanzia kwa kuverse ya kwanza, ni ile nafasi Yesu yuko nasema, iko naomba kwa Mungu, anasema mie siombe juu utoshe aba wenye wananiamini mudunia, hapana, wangali mudunia, lakini mimi naomba juu ubalinde na yule mwovu, ubalinde na shetani, ubalinde na shetani juu bako mudunia nabo haiko wa dunia sawa gisi na mie siko wa dunia. Kwa tulikuwa nabo pamoja hapa jana kwa ibada ya jioni, niliwaambia hivi: Yesu hangeliombeaka venye banamwamini Mungu abalinde na shetani, na hajue kama shetani iko na mpango ya mubaya juu yao. Mungu asikia. Sababu ya Yesu kuomba kwamba Mungu alinde wale wenye wanamwamini, abalinde na shetani juu bako mudunia na abo haiko ba dunia, ni juu shetani maana yake iko na mipango ya mubaya, iko na mawazo ya mubaya kubale wenye wanaamini Yesu, iko na mipango ya mubaya juu yao. Asa Yesu njili kutanike kwa naomba Mungu, mimi nataka kuya kwako, lakini aba watu mimi nabaombe ubalinde, ubalinde na shetani, ubalinde na ule muovu, kwa sababu bako ndani ya dunia. Maana kama bako ndani ya dunia, shetani anaweza wapangia vyote vya anataka panga. Sasa mimi naomba we Mungu ubaprotege, ubalinde juu ya shetani mwenye iko na wapangia vya mubaya, juu ya shetani mwenye iko na bawazia vya mubaya. Hakuingiaka mudetaye ni vya wapi, lakini Kenya nayo acho Kenya alikuwa anasemea, anayewa kama shetani iko na panga vya mubaya kwa watoto ya Mungu.
Hasa verse ya pili yenye tunasoma ya ile Yohana 8:14, Yesu anaanza iko nasema na Mafarisayo ikawaambia, nyie mko baba yenu Shetani. Jumuko nataka mutimize tamaa za baba yenu. Mungu anataka mfanye vitu vya baba yenu Shetani. Asijui yeye, msikie mzuri. Usikuwa cheza na Shetani, wala Shetani asikukaribishe mu vyake uitike. Aseme juu ya nini yeye alikuwaka muuaji tangia mwanzo. Toke Shetani ni muuaji. Yeye alikuwa muuaji tangia mwanzo. Kisha aseme na hakuwahi kusimama kweli. Msikusimama mkweli siku zote. Donc Shetani kazi yake ni kudanganya. Vyote venye naweza kwambia, wote wanaweza mfuata, anaweza waonesha sagi ziko vya mzuri vya anaweza wafanyizia vya mingi, anakuwa iko na badanganya. Msikie mzuri. Shetani kazi yake ni kudanganya. Juu yeye njo chanzo ya bongo, yeye njo baba wa waongo wote. Lakini bongo yake yote ni ya kuelekeza kukifo. Juu alikuwa muuaji tangia mwanzo. Na kifo maana yake nini? Kukubeba kujehenama. Kifo ya Shetani ni kukuua juu endake na jehenama kumoto. Sasa yeye alikuwa ni muuaji tangia mwanzo. Halafu Yesu anaonesha hapa yulu ikwambia Mafarisayo, mnataka mfanye kazi za baba yenu Shetani. Mnataka mutimize tamaa za mubaya za Shetani. Maana yake mipango ya mubaya yote inaingia mu vichwa vya watu. Mwenye na ikreaka fondatere wayo juu ingie mu vichwa vya watu ni Shetani. Shetani njana wazabe ya mubaya vyote na enja na vipangaka. Halafu ni muuaji. Sasa huyu muuaji Yesu njo alikuwa iko naomba Mungu, saidia hapa watu wenye wananiamini. Ile saa kwa ile muda President Masa alikuwa iko nasema walikuwa ni mitume veiko nabo 12. Lakini ukishuka kuventi kidogo pale mu Yohana 17. Ukishuka kuventi alisemaka seme nasiwaombee hawa peke yao, bali naombea na wale watakao niamini kupitia mafundisho ya hawa, kupitia maneno ya hawa ninawaombea. Manake Shetani iko na pla za mubaya, iko na mipango ya mubaya kwa wenye wanaamini. Shetani hawezi tulia hata kidogo kwa wenye wanamwamini, kwa wenye wanaamini Mungu. Lazima atatafuta strategia yake yote. Njia ya kabambi ya Shetani kupitia ni bongo. Msikie mzuri. Njia ya Shetani ya kabambi ya kupitia ni bongo. Shama ile bongo kaitika njo mwenye na kukamatia. Jua kufanyizie mubaya. Mulisikia tangia zamani alikiaka mubustani ya Edeni akadanganya watu. Akakuya na bujanja yake akauliza Eva, eske ni kweli Mungu aliwaambiaka msikule ku matunda ya miti ya bustani? Akambia hapana, matunda yote tunaruhusiwa kukula, lakini hii moyo ya kujua mema na mabaya. Shetani alikuwa iko napitia mbongo yake. Ile Yesu anasema yeye alikuwa muongo tangia mwanzo, ni baba wa waongo. Sasa anapitia pale, anakia mwambia no. Mungu hakubambia je mtakufa, kukufa hamwezi kufa. Akataka oneshe Eva kama uko vya mzuri venye iko na tamu pati. Msikie mzuri. Akataka oneshe Eva doke iko atamu saidia, iko atamu patia vya mzuri. Kumbe
Nyuma ya vile veiko nasema kulikuwa na jivicha kuua nafsi. Kulikuwa na jivicha bubaya yake yote. Akamwambia Mungu aliiweka kama mkiikula mtafanana naye, lakini kukufa hamutakufa. Iko natamanisha Eva kukula tunda aone ile muti gizi ni ya mzuri. Kumbe iko namwelekeza fasi ya mubaya, na mwisho Eva vilimfikisha fasi ya mubaya na Adamu vikamweka fasi ya mubaya. Na ile kukufa yaliwaambia aseme kukufa hamutakufa. Wakaangalia kukiana wabo wa kwanza Kaini venye litendeaka ndugu yake. Akamupiga niseme urungu ya mkichwa. Kiana Abeli akapoteza maisha. Chanzo ni nani? Ni Shetani. Alikuwa danganya sawa gisi anadanganyaka. Yeye ni muuaji. Tukisema Shetani ni muuaji, sasa tunatasema Kaini kuua Abeli, usiangalie Kaini mwaliuwaka Abeli. Hapana. Angalia chanzo kilianzia wapi juu kifo kiingie dunia. Chanzo kwenye kilianzia cha kifo kilianzia kwa mwenye alifata watu mujardin ya Edeni kwenda badanganya seme kukufa hamutakufa. Manake Shetani yeye ni muuaji. Shetani yeye kazi yake ni kubomora vitu vyote. Kazi ya Shetani ni kutenganisha. Ndio kazi yake siku zote. Shetani ni wa mubaya sana. Halafu Yesu alikuwa na rezo ya kuomba. Kwa sababu gani? Shetani kisha kutupa sali shukaka. Ukisoma pale mu Waefeso sura 6 kwanza kwa mstari wa 12, ndio kwenye wanasema seme kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, lakini juu ya wafalme wa giza, wakuu wa ulimwengu huu wa giza na mapepo za anga. Ndio vile nafasi inasema kisha Shetani kutupwa alipangaka ufalme wake, akapanga watakuwa wafalme wa kusimamia mangambo fulani fulani za miji. Kila inchi Shetani alipangiaka wenye wanaisimamia, na kila kontina Shetani aliipangiaka kwa wenye wanaisimamia. Mapepo za Shetani bale wenye walikuwa baasi wakatupiwa pamoja naye mbinguni, alishaka bapanga ni guvernema zinapangiwa fasi yote. Na zile guvernema kazi zazo haziko 2 wala 3, ni kupiganisha wanadamu, ni kutesa wanadamu, wanadamu wateseke wakuwe mubaya. Njo mpango yake Shetani yenye iko nayo. Ndio maana kusikwe hata kwambia aseme twende kwa mfumu na huko msida aseo kule tutapata solution. Se wala watakuchanja wala tutapata butajiri, no. Shetani kazi yake ni kudanganya. Vyote vinaweza kupatia viko saa maske. Maske haiko reality. Shetani kazi yake ni kudanganya. Ndio maana unaweza elewa Shetani Yesu alikuwa na moyo mzuri. Shetani alikuia Yesu, Yesu na alikuwa moyo gizi ni muongo na ni muuaji. Alikuia Yesu pale mu Mathayo sura 4. Ukaanza kumoya, ukashuka na 8. Shetani dogo nashuka tikule 11. Shetani alikuia Yesu. Akimwambia kwanza, kitu ya kwanza, asa hivi uko na njala, geuza ile mkate kweli zio uikule zio njala ishi. Doge usiobeira ke ku sauti ya Shetani hatani vya mzuri. Kama mfumo anakuambia kitu kwa watu wenye mimi nasikiaka wanazoea sema ase unaona dawa ya mamai mai ni ya mzuri, sio wanakataza na kuzini, wanakataza na kuiba. Nishasikia vile.
Nishasikia watu wenye wanasemako conditions unasikiani za mzuri, wanasema usikwe na uwa ndugu yako mubile ya mapepo. Wanakwambia ndiyo ni vya kwenda kwa mfumu, ni vya kuchinjiwa dawa za maana. Kwambia sime usikwe naenda usikwe na lala na bibi ya watu, usikwe nafanya vya mingi sana vya mubaya. Sasa watu fulani wanavitetea, wanasema mnasikia ni conditions za mzuri, ni vyenye Mungu anapendaka tu. Sasa Shetani anaambia Yesu, hivi uko na njala, geuza mkate. Geuza lile jiwe ikuwe mkate, uikule. Sasa Yesu yeye jua anaiwa Shetani ni muuaji. Na vyote anaweza kuambia vya kufanana vya mzuri, ambisio zake tu ni za mbaya. Ni bujanja na kwa iko apitia Yesu yeye. Hakuitika kutii kusauti ya Shetani ingawa alikuwa iko na njala. Manake Shetani akisema vitu hata vifanane vya mzuri, atakwambia usizini, wala kwambia usikwe na iva, wala usikwe na nyanganyana. Kama ni sauti ya Shetani, kama ni vya kwenda kubafumu, kama ni vya kuelekea fasi yoyote kukotea kima Shetani, usiitikake. Kwa sababu Shetani iko na mpango ya mubaya, anakuwa iko napanga kukuelekeza fasi ya mubaya. Yesu alikataraka akamwambia, imeandikwa kama mtu hataishi kumukate tu, lakini mtu ataishi na kukila neno yenye inatoka ndani ya kinywa cha Mungu. Mtu mweiko njala kikawaida, ukimuonesha njia unamwambia angalie gizi ya kule, ni vya mzuri ya ni roho mzuri kwa kusema kweli. Usikie mzuri. Ukikuta mtu iko na njala kisha unamuonesha gisi akule, ile ni roho mzuri. Lakini ukikutana ni Shetani, usivitike. Vomie wende na njala yako. Pale ya kukula chakula ya Shetani anakupatia hata bikuwe vinono vyae. Juu yeye ni muongo tangia zamani na alikuwa muuaji, na kweli yeye wakianda ndani yake. Kazi yake ni kuua, kazi yake ni kubomola. Halafu Shetani tena kidogo akamkamata, akampeleka sema yule ya mnara, akamwambia, kama uko mtoto wa Mungu, mimi nishasoma kwa maandiko, wewe usitupe kule chini. Sio nasema maandiko nasema mzuri kule mzaburi, kama Mungu atakuagizia bamalaika wake kisha batakukamata juu usigonge mgulo yako chini. Ni kweli maandiko ilikuwa inasema, haiko kuonesha kama Shetani anaiwa maandiko ndio kusema kama iko akwambilisha kweli. Hapana. Mtu kama iko na mademo atahubiri vyae. Mtu kama hakubali Yesu, haamini Yesu, atahubiri vyae. Atukutana hiyo vya mingi sana waseme ni mwalimu wa mzuri, kwa naenda naye pole pole. Shetani akamwambia, imeandikwa Mungu atakuagizia malaika zako wakamate mgulu usikwale chini. Unawezi waza ni roho mzuri, unawezi waza ni venye Shetani alikuwa na yako maandiko yalisomaka hapa. Meambisio ya Shetani ilikuwa Yesu kuruka apige kichwa chini kipasuke. Ndio ilikuwa ambisio ya Shetani. Usikie mzuri. Kwa kumutii, kwa kutii Shetani, lakini tusisahau kama ni muuaji. Shetani ni muuaji. Fanya anga na Shetani mwiko na kia kwambia neno ya Mungu. Anakwambia unani neno ya Mungu ni neno ya kweli ya mzuri na safe. Shetani hawezi kwambia neno ya kweli ya Mungu ya mzuri ya safe. Iko na mawazo ya mzuri kuwe. Shetani hakuwa anawaza kama malaika watakuya tola Yesu. Haiko ndio mpango yake. Alikuwa atafuta njia ya kumumalizisha. Njia ya kumalizisha Yesu ni ya wapi? Njoo ilikuwa mpango yake. Hasa sana ambia Yesu uzitupe chini. Zui nasema
atakuagizia malaika zake. Halafu Yesu naye anamwambia, ndio ni kweli, ndio vile maandiko inasema. Mungu atuambia tuzipeleke kukifo, twende tuziue, na kulikuwa njia ya kuziokoa. Ile ni kujaribu Mungu. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Mungu ni kweli anaweza agiza malaika wakuye okoa mtu wake. Mungu anaweza agiza. Lakini sasa shetani, hii njia huko napitisha, ule mtu mwanaweza okolewa ni mwenye kwa mfano ameanguka briskman, alikuwa hayuo. Sawa? Au huko wenye walikuwa wanamkimbiza wanataka wamuua, na kimbia njana zikuta ndo. Hapana kupanga senda enda nizirushe pale, izu Mungu atume wa malaika wakuye nikamata. Doke na kuyua shetani, ile ni uzanja huko ndani. Unataka nizitupe kule chini, nizipige kule chini. Ora hakuna probleme, hakuna sababu ya kuzitupa kule chini yenye iko. Sasa wewe unataka nizipige kule chini. Mawazo ya shetani ilikuwa ya mubaya. Ilikuwa ya kutaka Yesu amalizike pale. Viishie pale. Sasa shetani anataka kuonesha maandiko, kwa na verify maandiko mzuri. Ujikutana na mtu, kwa hiyo watu nakutana nayo, unasikia sasa ni mfumu, na sare ya nzabi yake, na sare ya kukulapisha sasa nakutilia Biblia pale. Ase uruke ile Biblia, ni mfumu njoo iko ikulete. Angeiwa kama ile Biblia ni ya kweli, hangekuletea uiruka, hangeenda kuwa mfumu donk. Biblia gana na kuletea urape kwayo waro yiruke, kisha yeye ni mfumu. Anaamini nini mwa ile Biblia? Donc shetani iko na mipango ya mubaya tu. Vyote vyanaweza panga, hata vitafute onekana sawa vizuri. Shetani anakuwa iko na panga kufanyia watu mubaya. Shetani anakuwa iko na mipango ya kufanyizia watu mubaya. Ndio maana Yesu alirudia kuomba, akaombea wenye banamwamini Mungu abalinde na shetani. Mungu abalinde na ule muovu shetani. Unaiwa kusikwaye kitu kibaya kitakupata mu maisha. Kwa sikia, ukufanyizia vibaya kisha kwanza kama Mungu je iko na vitimizi. Hapana. Mungu kiukweli, Mungu afanyeke vya mubaya vyote. Mungu anaweza kuacha njoo mamlaka ya giza ishughulike na wewe, lakini haiko yenje iko ashughulika na wewe. Msikie mzuri. Mungu anaweza kuacha mamlaka ya giza ishughulike na wewe, lakini na haiko yenje iko ashughulika na wewe. Na maandiko yenye inasema kama vibaya vitatimiaka vilitabiriwa depuis zamani. Vile vibaya haiko Mungu ndiye atavitimizaka. Hapana. Mwenye napasa vitimiza ni shetani, zuye njoo mwenye natimizaka tu vibaya siku zote. Mungu anaachaka shetani atimize vibaya. Njoo maana hapa sikia Yesu saba likiamu kamata giza alisemaka hapa Luc 22 kusekande mpaka 53. Luka 22 mstari wa 52 mpaka 53. Inasema hivi. Sasa yenye banakia kamata Yesu. Yesu akawaambia wakuu wa makuhani na maakida wa hekalu na wazee waliokuja juu yake, je, mmekuja wenye panga na marungu kama kukamata mnyang'anyi? Kila siku nilipokuwapo pamoja nanyi hekaluni, hamkuninyoshea mikono. Lakini hii ndiyo saa yenu na mamlaka ya giza. Msikie mzuri. Yesu maandiko ilikuwa itabiriaka kama atakuyaka na atauawaka na siku ya tatu atafufukaka. Lakini hapa Yesu sana enda sema, anasema sawa nakia mkamata pale Mgetsemani.
aliangalia sasa, kaangalia makuhani na maakida na wazee, akawaambia, siku zote nilikuwa na nyie niko na hubiri, hamkuweza kunigusa, hamkuweza kuninyoroshea mkono, lakini sasa hii mko nakia na mipanga, mko nakia na marungu, mafimbo. Sasa wenye mnaenda kamata mnyang'anyi. Kisha akasema hivi, aseme hii njoo siku yenu na ya mamlaka ya giza. Mamlaka ya giza ni ufalme wa shetani ama utawala wa kimashetani. Msikie mzuri hapa. Hii ni muda ya mamlaka ya giza na yenu. Maana shetani anawatumikisha yeye na ufalme wake. Hii ni muda yake. Maana yake ni muda yenyewe wanaenda ni feresi bire. Lakini mamlaka ya giza njoo inaenda vifanya. Haiko Mungu wa mbinguni. Maana yake andote terme niseme hivi. Mungu aliachiliaka Yesu mumikono ya shetani. Msikie. Mungu aliachiliaka Yesu mumikono ya shetani. Mamlaka ya giza njoo iajire juu yake. Maana yake ukisoma mzuri, mamlaka ya giza abo abakukuya juu Yesu akowe ulimwengu, habana faida mwabile. Habakukuya muua juu akowe ulimwengu. Habakukuwa na yua kama ataokoa ulimwengu. Walikuwa na yua hapa tunamumalizisha juu na misio zake zote ziishie pale. Ni saha ya mamlaka ya giza. Sasa Yesu njoo lisikia wanamkamata, wanamfanyizia hivi, walimfanyizia kupigiwa yake yote, kufanyiziwa yake vyote. Ile ni shetani. Ile ni kisirani ya shetani. Ile iko amutimizia kwa vile Yesu alikuwa alisema kama ni muuaji tangia mwanzo. Ni baba wa baongo. Vile vyenye walikuwa kiamfanyizia, ukisoma pale kidogo, yuro kidogo, unasikia Yesu alisema hivi. Eske aliulizaka Mungu anatafuta nani? Wakasema tuko atafuta Yesu Mnazareti. Akasema basi mnikamate hawa wengine mubaache baende. Wale mitume 12 wengine. 11 juu Yuda ilikuwa kwa wengine. Hawa wengine mubaache baende. Jua ni saa ya mamlaka ya giza. Ni saa yenye Yesu alikuwa anaenda pata cha matemakuni. Mamlaka ya giza ikakufikia, haikufanyizi yake vya mzuri na limoya. Hii limoya mamaisha. Haiwezi kukufanyizia vya mzuri. Ora mamlaka ya giza iko fasi yote, shetani dunia yote wanasema inakala mu mikono yake. Shetani anatawala dunia. Na ndio maana Yesu alisema ubalinde na ule muovu. Kwa sababu wako ndani ya dunia na hao haiko ba dunia. Juu ya ni shetani iko napanga vya mubaya juu ya watoto ya Mungu. Iko napanga ya mubaya juu ya wale wenye wanaamini Yesu. Usikuwa na shangala kuona Bakristo wako nagawanyika, kuona Bakristo wako napigana vita, kuona Bakristo wamoya wako na chukiani japokuwa walikuwa pamoja bie msiku zilizopita. Ile ni mipango ya shetani. Ni mipango yake na kuwa iko nayo. Halafu kuile bubaya yake alishakapanga, iko na mapepo zake zenye alishapanga kukila nafasi mukila quartier, alishazipanga kukila avenue, alishazipanga mukila province, kila commune shetani alishaipangia. Inchi zote alishazipangia na anatia wanasimama. Halafu pamoja na ile na iko pamoja pia na bachawi. Alishakamata wanadamu akawafanya bachawi. Bila havianze leo, ni mipango zake za tangia zamani. Niseme kwa mfano Samueli wa kwanza 1 Samuel chapitre 28 kwanza ku 11e verset pale kwa shuka. Ile fasi Yesu naonesha nani shetani inaonesha iko
na watu yake bashakamata bachawi bako ashabatengeneza nabo. Apale zile mapepo zali shuka nazo na iko na bachawi walishapanga. Hii nafasi ni ya mwanamke wa ulaguzi mwenye Sauli. Aseme sasa Sauli aliita Mungu, iko naita Mungu kuvita, iko na Wafilisti banakuya. Akasikia, akaona Mungu haiko najibia kitu. Mwisho Sauli mawazo shetani akamuingia mkichwa. Akasema nitafutie mwanamke mwenye naye aivoke mizimu mzuri. Mnitafutie mwanamke mwanaiwa aivoke mamizimu. Wakamutafuta muinchi. Ni Moïse Samuel 28 kwanza kuanzia verset ile fasi 28. 1 Samuel 28 11e verset. Unaanzia pale. Ile nafasi Sauli akaenda kuevoke mzimu ya Samuel. Akaenda evoke Samuel. Akaenda kwa ule mwanamke ase amfanyizie buchawi ya evoke Samuel akui. Mwanamke akaevoke Samuel akatokea. Kisha Sauli akamuuliza, tafadhali Samuel akamuuliza, juu ya nini umenipandisha huku? Juu ya nini uko unanitaabisha hivi? Aseme akamjibia, Wafilistine basha tuvamia. Basha kuya tufanyizia mubaya. Sasa niko na kuuliza juu ya gize bitaku. Lakini aliwazaka kwenda kubafumu njana hezi pata msaada. Kwenda kubachawi njana hezi pata msaada. Lakini maneno ya Samuel akamwambia, "Wewe nilikwambia sasa nilikuwa si ya kufaka, wewe nilikutabiriaka ni vile vile tu. Wewe leo wewe na watoto yako mtakufa, mtaungana na mie huko kwenye nilishaenda. Huko kwenye nilishakufa nisaenda mtaungana na mie. Na nyinyi mtakuwa huko leo na nyinyi mtakufa." Njoo vile alimzibiaka. Lakini kwa nataka niseme nini? Hii passage nimepitia kwa kutaka nikuoneshe kama shetani iko na watu wenye alishaka panga. Mubatu. Akawafanya bachawi. Kisha wale bachawi nabo kazi yabo nayo hayo kusema wafanyizie watoto ya Mungu vya mzuri. Hapana. Kazi yao ni kuharibisha mipango ya watu ya Mungu. Kazi yao ni kuharibisha yenye Mungu. Tukutana ni kuharibisha yenye watu maproje zenye walipanga mu maisha yao. Shetani hatakaka one watu wanafurahi. Hapana. Shetani hatakaka one watu wako nakula. Ndio maana na wenye wanamtumikia kwa wachawi unashangaa na waambia wakule manyama za watu. Na wengine wanamfuata na wapa utajiri lakini na wapatia kondisio za kusota mazaka za mavi bakwe na zikula. Manake yeye vyake vyote ni vya mubaya. Vyake vyote ni vya kutesa wanadamu. Na yeye ni wa kusema bongo siku zote. Ndio maana ufatake wote wa pasteri wenye walielekea kama nguvu za giza zuba vume wala waendelee wapate kitu, fata mwisho yao wanamaliza kama mubaya. Wanamaliza kama mubaya. Jua nini? Shetani hawezi kuambilisha kweli. Ukisikia Yesu alikuwa nakatala vyote, juu ya mwisho yeye aliambiaka Yesu. Shetani alimwambiaka aseme, alimuonesha dunia. Akamuonesha na fahari yake yote. Utajiri ya dunia yote. Mali zote ziko ndani. Heshima zote ziko ndani. Amesema ukianguka mbele yangu na kunisujudia, hivi yote nitakupatia. Alafu sasa nataka nikwambie, ujanja ingine ya shetani naye anataka kuesa Mungu wa mbinguni. Anataka naye aabudiwe. Anataka faso yenye watu wanaabudu Mungu wanamuogopa wanatetemeka. Shetani naye anataka kaabudiwe. Lakini ni muongo. Kwa hiyo ukisikia shetani, Yesu alikuwa ukisikia shetani anaambia Yesu, ukiniangukia na kunisujudia nitakupatia vile vyote, maana yake iko na mpango mwingine. Hayo kusema kama tabimupa kweli. Ju kweli aiya wa hii kala ndani yake.
Ukisikia shetani anaambia Yesu, kuya nitakupatia kama unanisujudia, maana yake hana mawazo ya kufanyizia Yesu mzuri, kumupa zile mali. Fuata mzuri wote wenye shetani alishapatia mali, usikie mwisho. Tulisikia ushuhuda ya baba moya mwenye Papa Willy alitwambiaye, aliunganaka na watu bali, kisha kuungana nabo akatumika kazi ya Mungu kaenda mzuri. Anaona kanisa biko naendelea vuma, kisha mwisho wakakia tupatie, kumwambia tupatie bibi yako. Ndio vile shetani anakuwaka. Shetani ukikuya hawezi kulomba bibi yako, turu ya kwanza. Ukikuya hawezi kulomba mtoto yako. Hapana, unakuyaka kama unahitaji faranga nakwambia wewe kamata faranga. Kama unahitaji nyumba kamata nyumba, vuma endelea. Akisha kufikisha mbali, jana kwambia sasa tunahitaji mama yako. Jana kwambia tunahitaji baba yako. Zuia nini? Haiko baba yako zua kufanyizia ya mzuri. Uko asikia? Haiko Mungu wa mbinguni zua kupangia vya bi. Vyake vyote nyuma vinakuwa vinajificha hako uwazi. Vyake vyote nyuma vinakuwa vinajificha hako ukutesa. Njamani ulisikia ule baba, sikumbuka bali mulomba bibi yake. Saba na mulomba bibi anakatala mupana, mimi siwezi pana bibi yangu. Wakamwambia sawa basi utaona ile kanisa yuko najivunia kama ushavuma ushaendelea utaona. Na kweli kanisa yote watu wakaenda wakaisha. Kisha akabakia yeye na bibi yake. Ora mkutano zilikuwa kwa ziko kwa za kabambi za mzuri. Akarudia nyuma. Juu ya nini? Shetani hawezi kufanyizia. Vyote vya shetani ni vya bongo. Atakupatie gari, kamata magari, tembeza ni zako. Kamata manyumba wewe ndo vume. Unajua kama nyuma ya pale kwa kitu kinajivicha kitakuyaka. Cha mubaya kumaisha. Usitamani yake na siku moya kutaka upate sifa zinatoka kwa shetani. Anakuonesha kama ni sifa, lakini nyuma ya pale utenda sikia anakulomba hata watu mkongowe batakuwa nakufa kama uko kiongozi mkubwa. Anakulomba watu muinchi sadepana mamlaka yako nayo yenye unasimamia iko aye. Utenda sikia magere ziko nakuwa mueste ya Kongo kwa mfano, watu wanakuwa nakufa kila siku. Magere ziko nakuwa. Hamuyua nini najificha nyuma yake? Kumbe shetani juu ni muuaji. Tangia mwanzo na kweli yeye kalanda ni yake. Uko watu wenye wanadanganyana wanaweza iko wapatia mali. Nyuma hapana naambia tunahitaji na damu. Mkishaendelea naambia tunahitaji watu. Muue watu. Njo ambisio yake, njo mpango yake. Sasa wale wote wenye sa deploye mu watu na wachawi akabatia wote. Kazi yao ni kuhakikisha kazi za Mungu. Kazi ya Mungu haiko na songa fasi. Njo kazi yake. Kazi ya Mungu haiko na songa fasi. Halafu na shetani ni mwivu sana. Ngoja niwaambie hivi. Shetani anakuwa na wivu sana. Habiwezekani vale nguo ya mzuri. Shetani ashinde sikia wivu. Mnisikie bia. Ndiye tuko naenda mbinguni kupata uzima wa milele. Lakini hapa kudunia kama tungale naishi. Habiwezekani vale nguo ya mzuri, kiatu ya mzuri, shetani ashinde sikia wivu. Bimufurahisha. Habiwezekane uuze parcele ya bie na uko mtoto ya Mungu, shetani bimufurahisha. Bila habikuwa. Habiwezekane ufuge mafugo zako, makuku, mbuzi, vingine vingi sana viendelee bie, shetani furahi. Habiwezekane wende mkazi zako kuchuruza. Kazi zako zifanikiwe mzuri, vende mzuri sasa kizi ulikuwa nataka, shetani furahi. Hapana, vyote nasikia mbaya. Juu ya nini? Hapendea aone watu wako naendelea. Nakwambia vile kwenye unaweza vipata ni wapi? Ni kwa Ayubu. Nisikie mzuri. Kwa unaweza vipata ni kwa Ayubu. Shetani Mungu akamuuliza, eske uliona Ayubu gisa na niogopa?
Eske uliona kama hakuna mwenye iko saa yeye? Eske uliona shetani alikuwa na yeye Mungu iko nasema kama ni kweli kabisa mwanzo mpaka mwisho. Me akaitiliza ile bujanja yake na bongo yake. Zukuri ya yeye kalamu yeye. Angalia alianza site. Hakugusia kwa maisha ya kiroho ya Ayubu. Sasa Mungu alikuwa muelezea vya Ayubu vya kiroho aliziamfute navyo. Hana muda kwa hapo. Meangalia vya anagusia. Anamwambia wewe unamlinda siku zote. Umemzingira na mamali pande zote. Iko na mafugo, iko na mangombe. Msikie bie. Huyu mwenye alikuwa anasema hii maneno ni shetani. Niko nataka nikwambie hivi. Kazi zako shetani hawezi furahia ziendelee. Mbese ona mafugo zake. Ngombe zako unazilinda, zinazalaka unaendelea zizidisha siku kwa siku. Watoto yake unawaprotege, kwake ni mafete kila siku. Mafete na mafete. Angalia gisi iko. Heshima yushamupatia kwenye unamufekesha. Angalia si asa hata njo mwenye hakuogopaki. Nani njo? Anaweza shindwa kuogopa. Unaweza fanyizia mtu vya vile ashindwe kuogopa. Me en realite Shetani alikuwa tafuta ni njia gani Ayubu atateseka ndani. Msikie. Shetani alikuwa tafuta gisi Ayubu ateseke. Juu kama ni kusema ni juu ya kumbariki wala kumuongezea, Shetani alikuwa na vya mingi kushinda vile mwanzo na iko mbinguni. Heshima yale alikuwa nayo ilikuwa ya yule. Me alishindwa abudu Mungu, akashindwa tii Mungu, akashindwa ogopa Mungu. Me anaenda singizia Ayubu kwa kidogo waisha pata kwa kufikia na vile alikuwa navyo. Me ambisio yake ni Jobe kuteseka. Me alikuwa na yeye kama mumateso, mtu anasema vya mingi sana vinawezekana Jobe aseme vitamoebaje enama. Aseme vyenye vitatuma Mungu na mkatara. Me ambisio yake ni kutesa Job. Ni Ayubu akose vya kukula. Aone Ayubu iko nateseka na njaa. Ni Ayubu asikie visirani saa ngombe zake ziko na kufa. Saa yenye ngamia zake wako naziiba bauru wa Kaldai wa mwizi wanakuya iba. Shetani wakimkuachia na kile kemenita kikuingilia mu maisha. Usiwazia anaweza kuachia kiato yako ya kuvara. Hawezi kuachia. Yote atabeba. Hapana na kiato yako ya kuvara wala nguo yako ya kuvara. Shetani akikufikia na mwili akakuwa na gizi ya kuigusa, anaweza kuletea na magonjwa zingine zenye hautaponaka. Anakuletea magonjwa. Wewe ona mwili ya Ayubu gizi aliifanyaka. Ayubu aliozaka kaoza ya kuoza kweli kabisa. Ambisio ya shetani ni kutesa. Saa yenye unalala na ulikosa vya kukula, shetani anashangilia. Saa yenye anaona huko nalia juu ya kukosa nguo, anasikiaka pale njoo vile vinapasha kuwa. Saa yenye anaangalia hauna gizi ya kuvara huko nalia, anaangaliaka pale ni sawa. Njoo kazi ya shetani na majeshi yake. Angaliaka pale ni sawa. Acha viendelee hivi. Njoo maana unasikia ushuhuda za watu wa mingi sana, wachawi mingi. Tulisikia juu ya moya mwalikuwa jigeuza pusi yeye, anaenda kula mboga zote mnyumba kwa watu. Basa maliza zikaranga mzuri. Anajigeuza pusi anaingia mule, anakula mboga zote. Kisha anajiaranje sama na mumuone, kubwebu na bakia wa kidogo kama nasibu. Juu musibikule mnaona pusi libichezea ndani. Na anazendea na anaviacha kunyumba vya mingi. Kazi yake tu abatesi. Anajigeuza panya anaenda kula manguo zote za mzuri. Tulimusikia alikuwa yuko napana ushuhuda. Ule kama Mubaraka Hussein. Sasa alikuwa yaokoka. Anakula manguo zote, anajigeuza panya, anakula nguo zote za mzuri mzuri. Anatoka na zendea. Sababu ni nini? Ni kubaona mko nateseka tu, hana faida nyingine mwapi.
na ni mjumbe wa shetani, na iko na majini, mapepo ya shetani iko muyeye. Anafika kushamba na iroga vitu visikomale. Nakumbuka hapa Yulu, wakati mwa tunaishi hapa Yulu na tuko na wafani, nyuko naona mtu kwenye litengeneza iko na tachuruzia mafani, wanakuya wananyamba pale, wanafunika na maziwa tena, wanafanya vya. Sababu ni nini tu? Ni wewe kuteseka tu. Uko naona maisha haiko naendeka, maisha haiko nafika fasi, vitu viko na katala mungambo zote. Kumbe yeye njo alivipanga vile vyote, yeye njo alivipanga. Na wengine mufamie wanabauwaka, wengine mufamie wanabauwaka. Alafu na shetani anaviziaka watu wenye Mungu iko nabo mpango, anabataka wafanyizie mubaya. Nishaso hata mara 3 shetani kuniua, nilikuwa sielewani juu ya nini. Kumbe alikuwa anajua kama kule mbele nitakuwaka mtumishi wa Mungu. Turu ya kwanza nilikuwaka nalala mnyumba na baba yangu na wengine wote tuko mnyumba. Naenda ona busiku, inakuya nyoka za mingi sana mpaka zinaingia chini ya kitanda. Siko natengeza kitanda. Zingine zinafika mablanketi ziko azifungia kumi. Zikajifunga kumie paka mimi najikaza nalalamika, nafanya nini vinakataa. Halafu mzee moya akanishitura kanitoshi, ilikuwa sababu usingizi. Lakini juu ya gisi nilikuwa niko nalalamika mnyumba nao basha ogopa. Ile siku baba yangu akataka toke nje aende kupitia bezo ya prele ndoto. Sasa yenye alifungula mlango hivi, akaona pembeni mjarde pale. Kumbe mwenye alikuwa yuko nafanya vile alikuwa yuko nje. Mwa ile usiku ma 3h. Akaona ule alikuwa yuko amefanya karuka sawa mshale muhewa na akaenda. Na baba yangu akasikia boga, akarudia mnyumba, akafunga mlango, vya kwenda kutoilete vikaishia pale. Alafu turu nyingine ni haraka tu hivi, kababa kama akanikuta mnyumba, akakuya kananyolewa lopa. Hapa Nyabusongo, akakuya akaninyangula mu gitanda na kako naninika msingo. Akanibeba akaenda nizengurukana nyuma ya nyumba. Kasha niniga na sauti kwa akatara toka. Nikasema kwa jina la Yesu. Sasa sema kwa jina la Yesu, kakaniacha, kakaniangusha chini na kakapotea, kakaenda. Turu ya 3 ni saa yenye nilianza fata sasa vya Mungu. Na mimi nikala fasi moya, njili kwa turu ya kwanza yako mimi naona vya vile havyo havikuwa vya mandoto. Mimi nikala niko nasoma Biblia mu 2012 sasa. Kwa mimi nikala kababa kamoya kakakuya kanafunga jikwembe ya noir. Kako nalicho moya ya droite ya mweusi. Kisha kwa nini kasoma Biblia nikainua kichwa nikakaona. Sasa mimi nakaona kakakuya pale kakanibani hapa kulicho, kakabana kichwa, kakabana licho. Kakaninyangula yuro, kakaponda licho, kakaponda licho kako asembaka na wewe licho yako iko saa yangu. Zusi kwa naangalia na hivi ya maandiko na usivielewa. Kana ponda licho nikaanza sikia. Nafanya effort kuzitosha wapi? Kisha ikafika masaa moja nikasema kwa jina la Yesu. Kakaniachilia. Sasa kaliniachiliaka, kumbe kalininyangula esprit. Kakaniachilia, nikaanguka mumuri yangu iko pale. Nikaanguka mwayo, nikaona kumbe ningali nasoma Biblia siyasimama. Nikaangukia ile mwili tena. Sasa niko nasema hivi, niko kwambia nini? Wale ni bachawi benye shetani alikuwa iko anatumikishaka. Sasa na watumikisha mu maisha zetu jua ziharibisi. Shetani alitakaka aniue mbele ya wakati nisiku wake mtumishi wa Mungu. Mimi nakumbuka na niko na miaka 5 alikuwa nitumiaka yengine mizimu 3 ya wazee 3 wenye walikuwa wanabalitengeneza village. Alikuwa initumia kila siku mu maisha tangia mtoto yangu.
Walikuwa walisema niko na ufimbo ya ukuhani mu maisha yangu, sasa inalomba vyao vyote vya kutambikia vipitie kumie. Nilikuwa si abre kukomala na kuamini Mungu, ndio nilikiaelewa kila kitu. Mungu ashukuriwe, leo alikuyaka niokoa na akanielewesha nikatambua kila kitu. Lakini shetani mawazo yake ni ya mubaya juu yetu siku zote. Mipango yake ni ya mubaya juu yetu siku zote. Ndio maana Yesu aliombaka akasema, siombu batoshe mudunia, lakini naombu balinde na yule muovu, kwa sababu wako ndani ya dunia na iko wa dunia sawa gisi na mie siko wa dunia. Lakini nataka nikwambie kitu kimoya, mu vyote vyote vile tulishaongea, kitu kimoya mu vyote vile tulishaongea, kila kwa wakati yenye bachawi balikuwa na kuyaka, juu nakumbuka na wengine balikuwa na kuyaka, na mimi nalala usiku, mwangaza inakuwa mnyumba ya mingi. Ikisha kwa mnyumba ya mingi, nguvu zinaniishia zote. Ile zamani, ile ni kabla ya kuamini Yesu, nguvu zinaniishia zote. Kila wakati yenye nilikuwa na kemeaka kwa jina la Yesu, ndio vile vilikuwa na ishaka. Sasa inalomba tuitilize jina la Yesu kungazi zote. Jina la Yesu kungazi zote, sawa sawa na gizi wa Kolosai 3:17 nasema, aseme lolote mfanyalo kwa neno au kwa tendo, mlifanye kwa jina la Yesu Kristo na mko na shukuru Mungu. Yesu Kristo ndio nguvu yetu ya kushinda shetani mu maisha. Yesu Kristo, kila saa utakuwa naomba kuwa nafanya kwa neno au kwa tendo, fanya mjina la Yesu. Kama ni kutumika kazi, kuwa naanza mjina la Yesu. Kama ni kwenda kulala, kuwa nalala mjina la Yesu. Kama ni kulamuka, kuwa nalamuka mjina la Yesu. Kama ni kwenda kuomba, kuwa naomba mjina la Yesu. Kila kitu mfanyalo kwa neno au kwa tendo, mfanye kwa jina la Yesu. Ndio kwenyewe mtashinda vyote vyenyewe vingebashinda. Basi Mungu wa mbinguni abariki neno hili kwenu na kwangu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunatajifunza juu ya neno yenye nasema hila ama bubaya ya shetani. Bubaya ya shetani. Tutaanzia kwa andiko, tutasoma fasi mbili. Andiko ya Injili ya Yohana sura 17 mstari wa 15 mpaka 16. Tutasimama kuheshimu neno la Mungu wetu. Injili ya Yohana sura 17, donc Jean 17 verset 15 au 16e verset. Naenda isoma mjina la Yesu Kristo. Amen. Inasema hivi: mimi